बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। आज का नुस्खा कोई मामूली नुस्खा नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाए। जब बात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए तो फिर वहाँ पर किसी और हवाले की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। पूरी मार्केट में मुझे इससे अच्छा पाउडर नहीं मिला। पाउडर इंतहाई बारीक जो आसानी से हज़म हो जाता है। इसकी 100% प्योरिटी खालिसपन की मैं गारंटी देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि इसको वही इस्तेमाल करें जो बीमार हैं, बल्कि जिस तरह का हमारा आजकल लाइफस्टाइल चल रहा है, आप इसे हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नायाब नुस्खा पर है। आज का नुस्खा यकीनन बूढ़े अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ऐसे अफराद जो दिल के अमराज में मुब्तला हैं, जिनके दिल के वॉल बंद हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ऐसे मरीज़ जिनका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा रहता है, ऐसे मरीज़ जिनको डॉक्टरों ने बाईपास ऑपरेशन का मशवरा दिया है, ऐसे मरीज़ जो मोटापे का शिकार हैं, या फिर आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, आपको खून की कमी है, हड्डियां दर्द करती हैं, पट्ठे कमज़ोर हैं, दिमागी कमज़ोरी और भूलने की आदत पाई जाती है, या फिर आप हर वक्त बीमार रहते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शंस में मुब्तला रहते हैं, चेहरे के दाने, दाग धब्बे और जल्दी अमराज का शिकार हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, या फिर अल्लाह ना करे आप कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में मुब्तला हैं, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज का नुस्खा कोई मामूली नुस्खा नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाए। वैसे तो इस नुस्खा को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें हमारे अपने घर में मेरी वालदा साहिबा मौजूद हैं। उन्होंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हुई। लेकिन मैं यहाँ पर इन तमाम मरीज़ों को एज ए रेफरेंस कोट नहीं करूँगा, क्योंकि जब बात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए तो फिर वहाँ पर किसी और हवाले की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। आज के नुस्खा के हवाले से मैं सिर्फ एक हदीस मुबारका कोट करूँगा। वैसे तो मुतअद्दिद अहादीस में इसका ज़िक्र आया है, लेकिन अगर मैं सबका जिक्र करूंगा तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। आज के नुस्खा में एक ही चीज़ है और वो है अजवा खजूर और अजवा खजूर की गुठली का पाउडर। पहली बात तो ये है कि अजवा जन्नत का फल है और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन खजूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन खजूर है। ये एक सुपर फूड है। इसमें फाइबर, पोटाशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन बी, ई और सी जैसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं। हज़रत साद बिन अबी वकास के हवाले से बहुत मशहूर हदीस मुबारका है, जिसमें आकाए दो जहां ने हज़रत साद बिन अबी वकास को दिल की तकलीफ होने पर मदीना की अजवा खजूर गुठली समेत पीस कर खाने को कहा। हज़रत साद बिन अबी वकास ने अजवा खजूर गुठली समेत पीस कर खाई और फिर उनको दिल की तकलीफ ना हुई। इसी निस्बत से मैं आपको दिल के तमाम अमराज में अजवा खजूर रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको गुठली समेत पीस कर खाएं। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो, दिल डूब रहा हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो, डॉक्टरों ने आपको बाईपास ऑपरेशन का मशवरा दिया हो, तो आप बाईपास ऑपरेशन से पहले एक मरतबा ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। अजवा खजूर को गुठली समेत पीस कर खाना है। आधा चम्मच चाय वाला गुठली का पाउडर और 1 से 3 अदद खजूर रोज़ाना सुबह निहार मुँह खा लें और बाद में नीम गर्म पानी या दूध का इस्तेमाल करें। इसको शुगर वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको आपने 3 से 6 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि अजवा खजूर की गुठली को पीसना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये घर में मुमकिन नहीं और बाज़ार में भी आपको कोई पीस कर नहीं देगा।
اس سے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا اجوا کھجور کی گٹلی پر، تو مجھے کہا گیا کہ آپ اس کا حل تلاش کر کے ہمیں بتائیں کہ اس کی گٹلی گھر میں نہیں پیسی جاتی اور بازار میں بھی ہمیں کوئی پیس کر نہیں دیتا۔ تو آج میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، بلکہ حل لے کر آیا ہوں۔ پوری ریسرچ اور ذمہ داری کے بعد میں آج آپ کے سامنے اجوا کھجور اور اس کی گٹلی کا پاؤڈر کیور بائی اجوا کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ پوری مارکیٹ میں مجھے اس سے اچھا پاؤڈر نہیں ملا۔ پاؤڈر انتہائی باریک جو آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے اور کھجور کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کھجور کھائیں گے، پاؤڈر کھائیں گے تو انشاءاللہ مجھے ضرور دعائیں دیں گے، آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں ملے گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی 100% پیورٹی، خالص پن کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اجوا کھجور اور گٹلی کا پاؤڈر آپ مجھ سے، میرے کلینک سے، بہاول نگر سے بھی لے سکتے ہیں اور آن لائن بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ نمبر نیچے دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پر اپنا نام، مکمل ایڈریس اور فون نمبر میسج کر دیں یا واٹس ایپ کر دیں، آپ کو اجوا کھجور اور پاؤڈر بھجوا دیا جائے گا۔ فی الحال ہم نے اس کی ہوم ڈیلیوری بالکل مفت رکھی ہے۔ اگر آپ کلینک سے لیں گے تو پھر بھی آپ کو 4750 کا پیک ملے گا، اور آن لائن خریدیں گے تو پھر بھی آپ کو یہی ریٹ لگے گا۔ یہ پورے مہینے کا ایک پیک ہے اور 15 دن کا نسخہ آپ کو 2750 روپے کا ملے گا۔ ایک اور سب سے اہم بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ نسخہ دینے کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ پراپر گائیڈ کریں گے، پہلے بھی کرتے تھے اور مزید آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ موجودہ ریٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ پروگرام کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک اور بہت ہی اہم بات آپ سے کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں کہ اس کو وہی استعمال کریں جو بیمار ہیں، بلکہ جس طرح کا ہمارا آج کل لائف سٹائل چل رہا ہے، آپ اسے حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں بھی اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کر رہا ہوں۔ بجائے اس کے کہ آپ نیلی، پیلی، کالی گولیاں کھائیں، آپ یہ قدرتی نسخہ استعمال کریں۔ کم از کم 3 ماہ میں ایک کورس اس نسخہ کا آپ ضرور کریں تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔